May dire karon Gio guys. May akong partner pag umangkon yung gapuhon guys. So, ito bang dire eh. Oh, hi guys. Hi guys. To all the classmate ni Gio, mga si Gio. Okay, so yang Gio number 7. Manay nahindlo mi dire guys. So, scatter me. Bago lang naman ang ulan. Padulo na pod mo ulan na pod. Murag ka ulan na pod. Gap isa kadlaw. Gapon naglinog. Na daw siya guys. Magpanda daw siya grass cutter. At guys, samantali guys. Giguba na nimo. Wala na. Ikaw? Wala eh. Guba na. Ayaw lagi apil-apil di ka kamao. Hindi pa sagdi na dra. Wala dra, di kamao. Abi na ko kamao dai guys, di man dai kamao guys. Balo ko guys. Balo ko guys, balo guba. Hindi guys. Balo guba guys, balo guba, kabalo guba, di ka balo guys. Di dai ka balo guys, kabalo lang guba. Akwat lang eh. So di jud dai kamao. Mana sa guys. Piling ka balo pero dai kamao. Ikalo na lang na guys, balo ko. Ikalo, be. Iya sa kamao guys. But na guys. Ulat guys. Ulat guys. Guba na po na karon guys. Ayun na nagtanduga. Ako na na. Abi ko kamao ka, diri tamak tilo. Guys, piling-piling na sa kamao guys, Na nakayab. Kita wala gyapon. Bye-bye guys kay Ikalo na lang na guys. wala jud siya guys. At guys. Masih Gio guys ato bang sa dire. Paklaro mo na mo. Hey guys. Ato ba mo na mo eh. Tapos cutter kami guys. Be guys ka dire. So guys, una ako guys. Una na kong guys, naka-off na. Si mata. Adi yung kamao guys. Ikalo na lang na guys. Wala gini siya guys. Minus yun guys. Naguba na pod. Wala na guys. Di na mauli guys. Be. Puro yung mga pangguba ba. Kalong yung ta ba. Balo ko guys. Giguba na. Guys. Ika na guys. Be, gunite kay Kwan. Ako pandar. Ikaw. Ano pandaro? At bang wala man naklaro ko.